ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, प्रत्येक संपर्क रे समानता आवश्यक नुहे, किंतु सम्मान निहाती जरूरी अटे। कारण जेउठारे सम्मान हजि जाए सेठारे बुझामणा मध्य अधिक समय पर्यंत तिष्ठि रही न थाए। तेणु केवल एकाठी रहिबा ही प्रकृत साथ देवा नुह, बरं प्रकृत साथी सीए होइथाए जहा पाखरे आपणकर कथार ओजन रही थाए। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 25 फेब्रुआरी 2026 बुधवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। आजिर राहु काल दिवा 11:46 रु अपराह्न 2:10 पर्यंत रहिबो। तेणु यही समय मध्य आपण कौन शुभ बा नूतन काम आरंभ करतु नाही। सेहीपरि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिन सबुठारु शुभ समय दिवा 10:13 रु 11:45 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज वृष राशि रे एवं सूर्य कुंभ राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि रो आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पई निजर परिश्रमर फलाफल पाइबार एक दिन हेबो। आपण किछि समय धरि करुथुवा प्रयास ताहा आपणक क्यारियर रे हो किंबा निजर व्यक्तिगत जीवन रे मध्य हेउ, से सबु आज फल प्रदान करिबा आरंभ करिवो। सकाळरु ही आपण निज काम गुडी करे एक स्पष्टता देखिबा को पाइबे एवं शारीरिक शक्ति अनुभव करिवे। आपणकु एपरि लागिबो जेपरि आज परिस्थिति गुडी को धीरे धीरे आपणक सपक्ष रे मुहाइबा को लागुची। आहुरी मध्य आज एपरि किछि विकास घटिबो जहा आपणकु महान सफलता आड़कु नै जिवो। आपणकर नेतृत्व नेबार गुण आज स्पष्ट भाव रे दृश्यमान हेबो। लोक माने आपणकर कथा को मूल्य देबे एवं आपणकर मतामत को गंभीरतार सहित मध्य सुनिबे। जदियो दिनटी भल रहिबो, तथापि आज दिनर मझिरे मझिरे किछि छोट छोट चैलेंज मध्य आसी पारे जहा आपणकु अधिक परिपक्व करिबे। तेणु आज आत्मनिरीक्षण पई किछि समय नेबा आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एहा छड़ा आज ध्यान किंबा प्रार्थना आपणकर मन को स्थिरता प्रदान करिवो। एबे आसंतु जानिबा आज दिनटी चाकिरी, क्यारियर, व्यवसाय एवं शिक्षा दृष्टि किपरि रहिबो। तेबे आपणक चाकिरी क्यारियर रे प्रगति हेबार स्पष्ट संकेत रहिछि। आज आपणकर उपरिस्थ अधिकारी माने आपणकर काम को अति निकटरू नजर रखिबे एवं आपणकर प्रयास गुडी को प्रशंसा मध्य करिवे। आज सेमाने आपणक पई विशेष भाव रे सहायक हेबे एवं आपणक उन्नति पई किछि सुयोग प्रदान करिवे। एहा छडा जदि आज आपण एक साक्षात्कार किंबा पदोन्नति पई अपेक्षा करि बसिचंती, तेबे आपणक ए दिगरे किछि सकारात्मक खबर मिलिबो। तथापि कार्यक्षेत्र रे कोनोसी जने सहकर्मी आज एक प्रतिकूल परिवेश सृष्टि करबा को बहुत चेष्टा करिवे। तेणु एथि प्रति आपण विशेष भाव रे सतर्क रहंतु। निज भितरे संयम एवं धैर्य बजाय रखंतु। सेहीपरि व्यवसायी मानक पई दिनटी बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो। कोनोसी एक नूतन एग्रीमेंट किंबा पार्टनरशिप सृष्टि होई पारे। एहा सहित आज आपण एक अटकी रहितवा प्रकल्प को मध्य आगकु बढ़ाइबा पई साहस प्रदर्शन करिवे। युवक मानक पई दिनटी एक नूतन आरंभर संकेत देउछि। छात्र छात्री माने आज कठिन परिश्रम करिवे एवं जदि से माने आज निजर ध्यान पाठ पढ़ारे केंद्रित रखिवे, तेबे निश्चित भाव रे किछि सकारात्मक फलाफल देखिबा को पाइबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर आर्थिक स्थिति विषय रे। तेबे आर्थिक दृष्टि दिनटी मिश्रित संकेत प्रदान करुछि। आयर किछि नूतन उत्स खोलिबो एवं निरंतर भाव रे अर्थ प्रवाह जारी रहिबो, किंतु ता सहित खर्च मध्य आज वृद्धि पाइबो। तेणु अनावश्यक खर्च गुडी को दूर करबा को चेष्टा करंतु। निजर बजेट को संतुलित रखंतु, नचेत आज आपणको टंका मध्य ऋण नेबा को पड़ी पारे। तथापि मध्याह्न परे आपण आर्थिक मामला रे किछि आश्वस्ति अनुभव करिवे। कोनोसी पड़ी रहितवा देय किंबा पड़ी रहितवा टंका आपणक पाखकु फेरि आसीबो। सेहीपरि व्यवसाय रे मध्य आज लाभ वृद्धि हेबार बहुत संकेत रहिछि एवं पड़ी रहितवा उधार टंका परिशोध होई पारे। तथापि आज आर्थिक क्षेत्र रे आपण व्यवहारिक दृष्टिकोण ग्रहण करंतु एवं जे कोनोसी निष्पत्ति शीघ्र नेबा ठारू दूरेई रहंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। तेबे आज आपण निजर स्वास्थ्य रे संतुलन बजाय रखंतु। अत्यधिक चिंता मुंडबिंधा किंबा मानसिक थकापणर कारण होई पारे। तेणु निजर मन को शांत रखंतु। प्रचुर पानी पियंतु एवं हालुका संतुलित खाद्य खांतु। एहा सहित विलंबित राति रे सोइबा मध्य परिहार करंतु।
ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମୋଟେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସହିତ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସକାଳୁ ହିଁ ପରିବାରରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଦୂରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜେ ଏପରି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସହାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ତା ସହିତ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆଜି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦିହେଁ ଏକାଠି କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଘିଅ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।